अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्त तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ शुरू करते हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहम वाला है। तो दोस्तों, हमारा जो एपिसोड चल रहा है सिरातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। मुशरिकाने मक्का एक नहीं दो नहीं तीन बार अबू तालिब के पास जाते हैं। पहली बार में रिक्वेस्ट करते हैं, दूसरी बार में धमकी देते हैं, तीसरी बार में एक खूबसूरत लड़के को लेके जाते हैं। वो लड़के को रख लो और हमें मोहम्मद को दे दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ऐसा कहते हैं। कहने के बाद वहाँ से अबू तालिब उनको गुस्से से भिजा देते हैं। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम यूं ही जारी और सारी रहा। तो दोस्तों, मुशरिकाने मक्का का जो पहला प्लान था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने का, यानी काने मक्का एक अपना ग्रुप बनाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस पड़ोस के लोग थे। अबू लहब भी था, अबू लहब की बीवी भी थी। अब तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताओ। फिर दूसरा प्लान ये बनाया मुशरिकाने मक्का के, जो लोग हबशा स्टेट गए थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे थे हबशा स्टेट को, एक टुकड़ी हबशा भेजने के लिए वो लोग बनाए मुशरिकाने मक्का। तो एक टुकड़ी इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने निकल गई, दूसरी टुकड़ी हबशा निकल गई। हबशा स्टेट में नज्जाश जो बादशाह था उससे मुलाकात करने के लिए गए। तो दोस्तों, जब बादशाह को ये बात मालूम पड़ी कि कुरैश के लोग मक्का से आए हैं आपसे कुछ गुफ्तगू करने के लिए, तो जब बादशाह उनको बुलाता है, बुलाने के बाद जब मुशरिकाने मक्का बादशाह से मुलाकात करने के बाद बादशाह था वहाँ पर, वो बादशाह ईसाई था। गुलामों को बुलाया जाता है। गुलामों में जो सबसे ज़्यादा यानी अमीर थे वो जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। यानी मुशरिकाने मक्का जब बादशाह को भड़काते हैं कि ये लोग बड़े ख़तरनाक हैं, ये लोग बड़े ही झूठे हैं, ये लोग अच्छे नहीं हैं, जब बादशाह को भड़काते हैं तो बादशाह उनको बुलाता है। सारे गुलामों को बुलाने के बाद जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो आगे बढ़कर बादशाह से बात करते हैं। तो बादशाह उनको सवाल करता है कि तुम मक्का के रहने वाले हैं, इधर क्यों आए, और तुम्हारे बारे में जो कुरैश के कबीले वाले मुझे बोले हैं कि तुम खतरनाक लोग हैं और तुम झूठ फैलाते हो और तुम लड़ाई इख्तिलाफ करते हो मक्का में, और वहाँ से तुम इधर आए हैं, सब बोलता है बादशाह। पर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि देखिए बादशाह, मैं आपको जो कुछ भी कहूँगा सच्ची सच्ची बात कहूँगा, सच के सिवा कुछ ना कहूँगा। हम मक्का के रहने वाले हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वो उनको नबूवत मिली, उनको हम बचपन से देख रहे हैं, वो सादिक है, वो अमीन है, उनको अल्लाह ताला की तरफ से नबूवत मिली है, कुरान नाजिल हुई है उनके ऊपर। तो उन्होंने कहा कि एक अल्लाह की इबादत करना, झूठ नहीं बोलना और ज़िंदा लड़कियों को नहीं दफनाना, वो शख्स हमें बुराई से रोकता है, वो शख्स हमें रिश्ते तोड़ने से रोकता है, वो शख्स एक अल्लाह की इबादत करो बोलता है, वो शख्स जो जिंदा लड़कियों को दफनाने के लिए मना करता है, वो शख्स हराम कामों से मना करता है, वो शख्स जो लड़ाई करने से रोकता है, वो शख्स जो अमानतदार है, वो शख्स जो ईमानदार है, वो शख्स आमीन है। शख्स को नबूवत मिली तो हमने भी इस्लाम कबूल कर लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दिया, हमने इस्लाम को कबूल कर लिया। मुशरिकाने मक्का यानी कुरैश के कबीले वालों को जब ये पता चला, ये पता चलने के बाद वो हम पर जुल्म सितम करने लगे। तपती हुई धूप में खड़ा किए, किसी को पहाड़ों के बीच कपड़े उतारकर उनको लिटाया गया, किसी को खजूर के बोरियों में लपेटकर जलाया गया। सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल कर दिए और उनके शोहर को भी कत्ल कर दिए। और मुशरिकाने मक्का हम पर इतना जुल्म करे कि जिसकी कोई हद नहीं, इसलिए हम यहाँ पर आए हबशा के। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारा कुछ बयान करते हैं बादशाह के सामने। तो नज्जाश बादशाह सुनकर हैरान हो जाता है और बादशाह बोलता है कि ऐ जाफर, तुम्हारे नबी इतने अच्छे हैं, तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरा है, थोड़ा कुरान तो सुनाओ हमें कि क्या नाजिल हुआ अल्लाह ताला की तरफ से। तो वो बादशाह बोलता है, जब जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान की तिलावत करते हैं यानी सूरह मरियम की तिलावत करते हैं, सारे आयतें पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद बादशाह की आंखों में से आंसू तारी होते हैं। और जो बादशाह के जो ईसाई मजहब के जो लोग रहते हैं उनके दरबार में, तो वो लोग भी रो पड़ते हैं। बादशाह कहता है कि अरे जाफर, तूने तो सारी बातें सच कह दी, अल्लाह ताला की तरफ से है। फिर वो जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हाँ बादशाह,
تو پھر بادشاہ بولتا ہے، وہ قریش کے قبیلے والے یعنی مشرکان مکہ بھی رہتے ہیں، تو بادشاہ ان کو کہتا ہے کہ یہ لوگ تو ایماندار ہے، یہ لوگ تو سچے، یہ لوگ تو کچھ نہیں کیے، تم لوگ ہی مجھے جھوٹ بولے۔ بادشاہ ان کو وہاں سے نکال دیتا ہے، قریش کے قبیلے والوں کو، مشرکان مکہ کو وہاں سے نکال دیتا ہے۔ مشرکان مکہ جو سوچ کر آئے تھے بادشاہ کو بہلا پھسلا کر ان کو یہاں سے نکالیں گے حبشہ سے غلاموں کو، وہ ان کا بھی وہ ہتھ کنڈا فیل ہوا دوستوں۔ تو جب بادشاہ نے قریش کے قبیلے یعنی مشرکان مکہ کو وہاں سے نکل جاؤ کہا، تھوڑے لوگ وہاں پر رک گئے، تھوڑے لوگ چلے گئے۔ پھر پلان بنائے کہ پھر ہم دوسرے دن صبح بادشاہ کے سامنے جائیں گے، پھر ہم نیا ہتھ کنڈا استعمال کریں گے، یعنی بادشاہ کو پھر کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے نبی اور یہ لوگ غلط سلط بولتے ہیں، یعنی جھوٹی باتیں کرتے ہیں، ایسا کہیں گے بادشاہ کے سامنے بول کر کچھ لوگ رک جاتے ہیں، کچھ لوگ چلے جاتے ہیں۔ پھر دوسرے دن صبح ہوئی، پھر نجاش بادشاہ کا دربار لگا، دربار لگنے کے بعد پھر یہ لوگ نجاش بادشاہ کے سامنے جاتے ہیں کہ اے بادشاہ ہمیں اور ایک موقع دیجیے، ہم کچھ بولنا چاہتے ہیں، ہمیں اور ایک موقع دیجیے۔ تو پھر وہ بادشاہ بولتا ہے ٹھیک کہو بولنے کے بعد مشرکان مکہ کہتے ہیں کہ تمہارے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ غلط بولتے ہیں، تمہارے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ جھوٹا بولتے ہیں، تمہارے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ غلط سلط باتیں کرتے ہیں، ایسا کہتے ہیں۔ پھر اس نجاش بادشاہ نے پھر ان کو بلاتا ہے غلاموں کو، یعنی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ میں جتنے بھی صحابہ تھے جو دین قبول کر رہے تھے ان کو بھی بلاتا ہے۔ بلانے کے بعد پھر بادشاہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ اے جعفر، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تم لوگ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہو، جھوٹا کہتے ہو، ان کے اوپر جھوٹی باتیں باندھتے ہو، تو ایسا کہتا ہے بادشاہ۔ پھر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بادشاہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے، کنواری خاتون مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور نیک بندے ہیں۔ جب بادشاہ یہ ساری باتیں سن کر پھر وہ تڑپ اٹھتا ہے، یعنی یہ لوگ تو کچھ سچ بتا دیے، یہ لوگ تو سچی باتیں کرتے ہیں، یہ لوگ تو سچے ہیں۔ اپنی کرسی پر سے اٹھ کر نیچے اتر کر ایک کنکر اٹھا کر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ جو تم نے بتائے ساری باتیں سچی ہے۔ جو کنکر اٹھا کر مشرکان مکہ کی طرف پلٹ کر بولتا ہے نجاش بادشاہ، دیکھو قریش کے قبیلے والے، جو یہ کنکر ہے میرے ہاتھ میں، یہ کنکر کی رائے کے برابر بھی ایک بھی بات غلط نہیں کہی۔ تو ایسا بادشاہ کہتا ہے مشرکان مکہ سے۔ پھر مشرکان مکہ کو پھر پلٹوار ملتا ہے، تو پھر بادشاہ کہتا ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ فوراً۔ تو بادشاہ کہتا ہے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور سارے غلاموں سے کہ آپ جب تک رہنا چاہتے ہیں یہاں پر حبشہ میں رہ سکتے ہیں، آپ کو یہاں سے کوئی نہیں نکالے گا۔ مشرکان مکہ یہ سوچتے ہیں کہ پہلے دن بھی ہم کو ناکامیاں ملی، دوسرے دن بھی ناکامی ملی، یہ سوچ کر ذلیل ہو کر وہاں سے حبشہ سے نکل جاتے ہیں، مکہ پہنچتے ہیں۔ بھی ان کے بڑے بڑے سردار رہتے ہیں، اس میں ابو جہل، ابو لہب جتنے بھی رہتے ہیں، سارے قریش کے قبیلے والوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں ناکامی ملی، پہلے دن بھی ناکامی ملی، دوسرے دن بھی ناکامی ملی، اور جو نجاش بادشاہ تھا ہمیں کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بادشاہ کے سامنے سارا واقعہ بیان کرتے ہیں، تو بادشاہ کے دل میں بھی رحم آ جاتا ہے۔ اسی لیے بادشاہ ان کو کہتا ہے کہ جتنے بھی دن رہنا چاہتے ہیں یہاں پر رہو، تمہیں یہاں سے کوئی نہیں نکالے گا۔ جب مشرکان مکہ اپنے سرداروں کو کہتے ہیں کہ ہر طرف سے ناکامی مل رہی، سارے لوگ پریشان، بے حال، بے چین ہو جاتے ہیں پورے مشرکان مکہ کہ ہم کو ہر طرف سے ناکامی مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی تھی صحابہ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مشرکان مکہ پھر پلان بناتے ہیں کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جائے گا۔ پھر ان کے بیچ میں گفتگو ہوئی کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کا پلان بنائے۔ اس میں ایک شخص رہتا ہے ابی بن خلب، اس باری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراؤں گا، باتیں کروں گا۔ تو وہ اس کے پاس ایک اونٹ تھی دوستوں، وہ اونٹ پر بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا۔ آگے بڑھنے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سامنے دکھے، ابی بن خلب کہنے لگا کہ دیکھو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس اونٹ پر بیٹھا ہوں، اسی اونٹ پر بیٹھ کر میں تمہیں تلوار سے قتل کر دوں گا۔ جب ایسا کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلٹا کر بولتے ہیں کہ
इंशाअल्लाह या उबय बिन खलब, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उबय को कहते हैं कि इंशाअल्लाह मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, तो तारीख की किताबों में मिलता है कि दोस्तों जब ओहद की जंग हुई थी दोस्तों, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उबय बिन खलब को कत्ल कर दिए थे, फिर वो नया प्लान बनाते हैं मुशरिकान मक्का के। अब हम दूसरे दिन सुबह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से नमाज के लिए निकलते हैं। जब वो सजदे में जाते हैं तब हम उनको पत्थर मारेंगे, यानी एक बड़ा सा पत्थर लेके उनके चेहरे मुबारक पर मारेंगे। तो ऐसा प्लान बनाते हैं। वो प्लान में शामिल अबू जाहिल रहता है, यानी अबू जाहिल कहता है कि सारे अपने सरदारों से इस बारी मैं मारूंगा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं मारूंगा। तब वो अबू जाहिल ऐसा कहता है। तो दिन सुबह होती है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर निकलते हैं नमाज के लिए। तो निकलने के बाद जब वो नमाज पढ़ते हैं, जब पढ़ने के बाद वो सजदे में जाते हैं, तो अबू जाहिल उधर से आता है, एक बड़ा सा पत्थर लेके आता है। पत्थर लेके आने के बाद उनके सामने से आकर उनकी जानिब आगे बढ़ता है। तो आगे बढ़ने के बाद जैसा ही करीब जाता है तो उस अबू जाहिल को एक दिखता है, बड़ा सा ऊंट दिखता है। ऊंट देखकर वो डर जाता है कि वापस अपने कदम पीछे बढ़ाकर वो वहां से चले जाता है। फिर मुशरिकाने मक्का कहते हैं कि अरे अबू जाहिल, तू तो गया था कि पत्थर से मारूंगा, तो क्यों नहीं मारा, क्यों वापस चला आया? तो फिर अबू जाहिल कहता है कि मैं गया था, करीब तक गया था, मारने के लिए गया था, लेकिन वहां से मुझे एक ऊंट दिखी और ऊंट से मुझे डर लगा, इसलिए मैंने वापस पीछे अपने कदम बढ़ाकर वापस आ गया। तो दोस्तों अल्लाह ताला की मदद देखिए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे वहां पर, यानी वो ऊंट की शक्ल में जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। दोस्तों अल्लाह ताला की मदद हर तरफ से आती है, इसलिए एक अल्लाह की इबादत करना हमारा फ़र्ज़ है और अल्लाह से ही मांगना हमारा फ़र्ज़ है। तो दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को मदद आती थी दोस्तों। तो मुशरिकाने मक्का ये नहीं जानते थे कि ईमान क्या चीज़ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकवा नहीं जानते थे। और सिरातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और बहुत सारे पार्ट्स हैं इंशाअल्लाह ताला अजीज़, इसलिए हम अगले एपिसोडों में सारा कुछ बयान करेंगे। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों में। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोडों में। अल्लाह हाफिज़, मास्सलामा।